السلام عليكم. اليوم غنحضر لكم طريقه البغرير سهله وسريعه جدا جدا. Alors ici on va préparer des crêpes maghrébines avec une recette simple, c'est qui s'appelle Bagrir, c'est ça. On a besoin de 300 g de la semoule fine, un peu de sel, de l'eau tiède, un sachet de sucre à la vanille, un sachet de levure boulanger et un sachet de levure chimique. Voilà. C'est tout. On va commencer à préparer. Alors, هنا كنحتاجو بالنسبه للبغرير كنحتاجو 300 غرام ديال السميده رقيقه، كنحتاجو شويه ديال الملح، كنحتاجو ساشي ديال الخميره الحلوه وساشي ديال الفانيل وخميره ديال الخبز. انا عندي هذه، يمكن لكم ديروا المعجونه. هنا غنبداو نخلطوا في هذا الشيء، يعني غنديروا ici on va commencer à mélanger. Là on va mettre la semoule fine, on va rajouter du sel, voilà, on va rajouter la levure chimique, un sachet de levure chimique, on va rajouter du sucre à la vanille, du sucre vanilla. Tu es venu à côté de moi toi. هنا درنا سميده، درنا ساشي ديال الخميره ديال الحلوه وساشي ديال الفانيلا. هنا غنزيدو خميره ديال الخبز. ici on va rajouter la levure de boulanger, voilà. Voilà. Ici on va commencer à rajouter de l'eau tiède. De l'eau tiède. هنا غنبداو نديرو الماء ديالنا اللي قلنا لكم سخون، ماشي سخون يعني كيف ما كيقولوا غير دافي، ونبقاو نحركو بحال هكا. نبداو نحركو. Si on va rajouter de l'eau et après on va mélanger. Voilà, on va mélanger. Voilà. On va mélanger tout. Voilà. C'est bon. Rajouter un peu d'eau. On va rajouter le chouïa de main. Voilà. Et c'est ça, c'est notre. Voilà. Voilà. Et après, on va ramener le mixeur. Voilà. عفوا حنا غنجيبو الطراب ولا ديرو في المولينيكس اللي كان. Voilà. Ici on va ramener le mixeur et on va mixer pendant 5 minutes. On va mixer tout pendant 5 minutes. هنا غنبداو نخلطو مدة 5 دقائق. واللي عنده المولينيكس بإمكانه يديرو في المولينيكس. Voilà, après 5 minutes, voilà, et on va le laisser se reposer pendant 5 minutes. Et après, on va montrer comment on va le faire cuire. C'est qu'on va le laisser se reposer 5 minutes, voilà. Et après, pour faire cuire les crêpes ou bagrir, comme on dit nous en arabe, on a besoin d'huile, il y a ici une poêle Tefal, voilà. Et voilà, après 5 minutes qu'on a laissé ça reposer, là on va commencer à cuire dans une poêle, voilà. Voilà. هنا غنبداو نطيبو البغرير ديالنا. ici. Voilà.
sature. Voilà, ça commence à faire des trous. C'est ça les crêpes. Ouais, c'est ça les crêpes 1000 trous. Voilà. On va laisser comme ça jusqu'à ça cuit. هانتوما كتشوفوا البغرير ديالنا كامل، هانتوما كيطلعوا فيه التقيبات، كنخليوه هكا حتى كيطيب، كيجي رائع ودغيا كيوجد. هانتوما كي كيجي البغرير ديالنا. Et voilà, les crêpes sont prêtes. C'est des crêpes 1000 trous. ها البغرير ديالنا وجد. ها نتوما كتشوفوا كيفاش متقب ورطيطب كيجي زويون. الوغ سي بيان، سي كوم سا، سي لي crêpes à 1000 trous, c'est ça, c'est des crêpes à 1000 trous. C'est en arabe بغرير marocain, voilà. On peut le manger avec de la confiture, avec du miel, avec du chocolat, avec ce que vous voulez. هنا تقدروا نتوما راكم عارفين زيت البلديه، البغري، الشوكولات ولا الكونفيتور ولا، المهم البغرير ديالنا كيجي رائع بمعنى الكلمه. هانتوما كتشوفوا كيجي غزال وكيجي كامل متقب وبمكونات سهله وبسيطه. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو وتابوناو عندي في لاشين، وديما غنبقى نجيب لكم الجديد، يعني نبقى نحط وصفات اللي غتعجبكم. Si vous avez aimé la vidéo, il ne faut pas oublier de j'aime, partager et vos commentaires. Il y a une autre recette, Inch'Allah.